जय जगन्नाथ फ्रेंड मुझे आसती अपा को छाड़िया आमर डालिमड़ा ये अच्छी गोटे नदी डाहुका नदी मुझे आगू देखे गोटे ब्रिजटे अच्छी ए रास्ता देख पूरा जंगल एरिया माने मस्त रास्ता भोजी भोजी करने को आसबे ये पानी सुविधा भी अच्छी सब आगे गोटे पानी टांगी अच्छे सुविधा हम आउे मुझे डाहुका नदी एपटे जा नदी वर्षा दिन पानी ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଡାହୁକା ନଦୀର ଇଏ ଉପରେ ଏଠି ନଦୀଟା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ବାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ସଜାସଜି କରିବାକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ପଛପଟେ ତାର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଡାଳିମଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା ଏଠି ଜମା ପାଣି ବ୍ରିଜ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ନା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ ବ୍ରିଜଟା ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏଇଠିକି ଗାଧେଇକି ଯିବେ ଏପଟେ ଟିକେ ପାଣିଟା କମ୍ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ପାଣିଟା ଅଧିକ ଥିଲା ସେପଟେ ସେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏପଟେ ପାଣି ବି ଅଧିକ ଥିଲା ଆଗକୁ ଗଣ୍ଟଟା ଅଛି ବାକି ଏପଟେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଏଠି କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ତାର ब्रिज ऊपर ये पाइगला ब्रिज ऊपर ठिया ब्रिज ऊपर वर्षा दिन ये पानी जो फुल हो देखा कि एपटे ही जाए पानी जाऊँ उपरको एपटू आरपट ब्रिजटा देखा दूसरी आरपट ब्रिज एपटे पानी अधिक देखा आपण मानक लगुव अल्प पानी अच्छे पानी बहुत अच्छे एरिया पूरा जंगल एरिया राति यदि आसवे कि मारिकी पकईदे भी आप जानते मत जंगल एरिया तो आज आकाश पूरा सफा एपटे पहाड़टा अच्छी पहाड़टा बढ़िया देखा गाड़ी ये थुआ यहाँ नयागढ़ 9 ରୁ 10 किलोमीटर आसो ये बसवा ये बसिकी जा गाई मु भिड बनौली बोली ये लोक जावासिया कर दीटा झील गले कलेज झील तो से मैंने एपटू एत बाटू नयागढ़ जाऊँ मानिया पड़ो ये जहाँ सी जाऊँ उमेश कलेज जो नयागढ़ कलेज जो तो नयागढ़ कलेज तो पाखा हम यही 10 किलोमीटर आराम भितर उमेश कलेज 5 किलोमीटर बढ़ीज तो एम एपटे जाऊँ सब झील भी जाऊँगी देखुची ना पिलाटा पागल है ना कौन भिड बनाऊँ मन कौन कैमेरा गपुची तो हसी हसी अने अने सब जाऊँ मु ब्लॉग बनौली से जानते कि तो से सब अनेक हसुँच मन को मन कौन पार्टी करुँच मन को मन कथा भिड बनाऊँगी से 2 जन झील जाक हसी हसी कथा जाऊँ हाँ तांकर सी हसवे आमर कम करगले गला लाज कले दुनिया लाज कले कौ कमटा हेन तो लाज छाड़ी सब कम कर कौ कमटा छोट बड़ नुह यहाँ मन रखिए सीधा मुझे भिडियोटा बनाऊँ से लोक गुड़ा भी हसिकी ये टोकाटा भी हसी हसी गला समस्त की छाड़ी निज काम निजे कर
କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, କେବେ ଭାବନି ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା ତ କର ନା, ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଥରୁଟେ ହାରିଗଲ, 2 ଥର ହାରିଗଲ, 100 ଥର ହାର, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ ଏପଟକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ନୟାଗଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ସକାଳୁ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ, ମାର୍କେଟରେ ଆଙ୍କର ତ ଏପଟେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଗୋଟାକ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ, ବାକି ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଲତା ଯୁଆଡ଼େ ଥିବ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁର ମଜା କିଛି ଅଲଗା।